Beginning sa first round. Second out. Okay, entering round number 1. Villanueva against Evangelista. Kevin Villanueva initiating his jab. Evangelista versus Villanueva. Good 1-2 by Villanueva. Good combination by Kevin Villanueva. Good body shot by Kevin Villanueva. Sakitan sa si Villanueva, guys. Kevin Villanueva nag-initiate sa jab kay taas siya, syempre mas advantage siya pa sa mag-jab siya. Nga po pagtaas ka jabber ka. Good combination by Kevin Villanueva, while Evangelista naghulat lang sa iyang tamang counter punching. So nagpakiramdamay gyapon sila. Si diri na makitag knockout, guys. Good uppercut by Kevin, again body shot. Medyo sakit-sakit gid to. Pero siyempre Evangelista di pud siya palugi eh. Paulat-ulat lang siya kuan. Tamang timing sa iyang pinakakusog na combination. Maguba gid yung plano basta na kay kabalo ka mo jab. Maguba ang plano sa kalaban dai. 10 seconds more, 10 seconds. And now the first round. And now the first round. So, shoutout kasi po pa shoutout na guys. Comment lang. Share sa tong live. Follow sa page. And also like na lang po para updated mo sa mga bagong dula sa Sunman promotion. Seconds out. Seconds out. So, beginning Start of the second round. of the second round. Villanueva wearing the black. Good 1-2 by Evangelista pero Wearing the red. balik po si Second round. Villanueva. Jab. Initiating jab si Villanueva, no? Para makakita siya opening. Abot-abot na guys, kasi knockout maabot din. Bang! Sayang oberahan ni Evangelista, ni Evangelista. Good body shot by Evangelista.
Evangelista, good body shot. 3 body shot, guys. Sabi nga body shot to, buto-buto. Mayo ni Uguan. Reflection si Evangelista. Pero may go lang siya jab si Kevin. Nalay jab si Kevin. Good. Double body shot by Evangelista pero na block ni Kevin, no. Kaya bisa na block, sakit gapon basta 8 ounce mong gloves. Okay. Body shot by Kevin Balniba, jab. Kevin initiating his jab. Sayang ang go ni Evangelista, wala na igo. 10 seconds more. 10 seconds. Again, body shot by Evangelista. And the second round. And on the second round. Wala pa yung mga kaganapan, guys. Abot-abot lang tapos sa third round ay mag bulaga. Share sa tong live, follow sa tong page and like. Para daghan makita ba. Seconds out. Seconds out. Here we go. Return round number 3. Start mode. Return round. Villanueva against Evangelista. Good uppercut by Evangelista. Evangelista ba ga pressure na. Tao na taon sa kaganapan na niya. Isang buhato ni Kevin para mawala ang momentum ni Evangelista. Sayang nga sa overhand ni Kevin na naigo. Good overhand by Evangelista. Pero si Kevin sigla pa yung jab. Evangelista is pressuring. Pero good block by Evangelista. Bang. Good straight. Good uppercut. Ka-pressure lang si Evangelista, guys. Na-pressure na si Villanueva. Sa niya pagkuha sa timing. Parang medyo nasakitan si Villanueva dito, si Evangelista, guys. Sulod to ang straight ni Villanueva. Pero gyapon, pressure gyapon si Villanueva ba? Ay si Evangelista. Body shot by Evangelista. Bisan pressure siya. Bisan naigo siya ka-pressure gyapon siya.
jab. Maglisod lag abot si Evangelista guys, kay taas kay si Kevin eh. Dili kay kaigo yung overhand. Kailangan pa siya mag-extend sa yung extend sa yung tail. Ang kanindot lang kay Villanueva kasi siya glabay og jab ah. Medyo dili kasulod si Evangelista sa mga jab ni Kevin. Good straight by Kevin ay Evangelista. Body shot again, combination by Evangelista. Counter punch by Kevin. Good round. And now the third round. Papo kayo ang match guys. Kano sa katakitag ko na ni. May manak out ani. Or may manak down. Isa sila ha. So share sa live. And follow sa tong page no para updated mo sa mga dula sa ato ang mga boxer sa Sunman promotion. Human na boss, mga mature to boss. Gaya na pa to na human. Seconds out. Seconds out. So sulod na sa fourth round. Kasi may knockdown na rin. Or sa ba? Villanueva against May Evangelista. parehong league on eh. Pareho kabalo mamuntos, kabalo mga igo. Body shot by Villanueva. Good overhand by Evangelista sa polto. Pero wala ginda ni Villanueva na siya wala to. Good hook by Villanueva sa polto pero pressure gyapon si Evangelista bay bisan rugi. Grabe. Combination. Still pressuring gyapon si Evangelista guys. Overhand. Body shot. Pressure gyapon si Evangelista guys. Pareho ensayado. Wala yung magpapilde. Guwapo tong fight card karon guys kay sumbagay yun. Parehong ensayado. Good straight hook by Kevin Villanueva. Pero si Evangelista bay pressure gihapon. Dili niya ginainda ang mga combination ni Villanueva. Ligon pod. Ang target ni Evangelista kay body shot yun nga mahot daghangin si Kevin Villanueva. Good 7 combination to kay Kevin Villanueva, daghan kayo. Ang kanindot lang kay Villanueva kana siya jab. So nakanindot lang kay Evangelista kay pressure ba. Ginagmay ang kuan pino lang yung mga sumbag pero sulod pod. Yun combination no. Kevin Villanueva galabay nag mga daghan nga combination guys. Biskan unsa nga combination. Bara kabaliktad na guys si Villanueva ang naga-pressure na karon. Tas 10 seconds no. Good combination. 1-2 hook by Evangelista. Kaya pressure ka po si Evangelista guys. And round number 4. And of the round number 4. So abot lang guys. Dagan pag mahitabo. Sa every segundo sa round dagan kay mahitabo, pwede man knockdown, pwede man knockout, pwede ka maigong patal. So dapat mag-ingat juga.
Hindi boss, Start dili ko si round Emil number Salim boss. Villanueva against Evangelista. Kasi asa ato boss, kinsay daw gato boss. Tung kay Kumita og kay Kuan, si Kumita daw gato boss. Si Kevin Villanueva na naga-pressure kay Evangelista guys. Huwag nabali na po ang sitwasyon karon. Pero si Evangelista kapangita lang po na siya tamang timing para malabay na yung iyang pinaka-the best nga labay. Good shot, body shot by Kevin. But Evangelista is follow up sa iyang body shot pud kay Kevin. Good hook. Good uppercut by Evangelista. Anindot lang ni kay Villanueva kay sige sag labay og jab no. Dako kay nga puntos ang sige labay og jab. Good uppercut by Villanueva but counter punch by Evangelista. Di sila mag-igo guys. Humana to boss. Humana tong sing-sing boss. Mga amateur boxer man to boss. Kaya na pa to na human boss. Kaniya tong event karon diri kay professional naman eh. Evangelista ga pressure kay Kevin. Tulak, good body shot. Last 10 seconds sa 5 round. 10 seconds. Good. Grabe ang balihan na guys. Pareho sila na yung mga ego. Op! Hapit pa. Good round for both boxer. After this round, next, please prepare Al Rivera versus Ernie Sanchez. Next round, please prepare. Seconds out. Here you go. Start on the sixth in the final round. So, Villanueva against Evangelista. sulod na sa tuwang last Bout round. brought to you by Kaya 6 Sanabashi rounds lang man eh. Evangelista is pressuring. Good job by Kevin Villanueva. Good uppercut by Evangelista. Good again, uppercut again. Good
straight by Villanueva. Good straight by Villanueva. Siya na pala nagka-pressure guys. While Evangelista kay medyo gibati nagkapoy. Again, good combination by Villanueva. With 1, 2, 3. 1 to 1 again. Good job by Evangelista. Sapol to by. So pero si Villanueva na pud ka pressure karon. Good. Sayang di yun tumama yung hook ni Evangelista. Yun sapol yung uppercut ni Evangelista. Good job by Villanueva. Good uppercut. Pareho sila kaigo bay. Good straight body shot. Good straight by Kevin. Pero nakabati si good straight by Evangelista. Naka-counter po siya guys. Pulihan na ilang. Good. Good combination by Evangelista. Sa pultong duha to, solid to. BC daw, BC. Good combination. Evangelista pressure kani. Last 10 seconds guys. Masina yung mga quandary guys. Good. Round. End of the final round. Wapo kayo yung last 10 seconds nila guys kay Bailuhane yung nabong. So tulat lang sa announcement noon sa damang isang daog. Okay, as we are awaiting the result of this bout, atong palakpakan atong duha ka mga boxingero. Okay, next bout, please prepare. Rivera versus Sanchez. Next bout na to, that's good. Shoutout sa mga viewers na nagdra. There you go, ladies and gentlemen. Result of this bout after 6 rounds of boxing. We will go to the judges' scorecards for the decision. Judge Sabas Pupul Jr. scores about 58-56. Yours truly scores about 60-54. Judge Fernando Picture scores about 59-55. All in favor to the winner by unanimous decision. Boxer Kevin Villanueva by unanimous decision. Okay, daghang salamat. Sige, natin kinapasalamatan ang Sunman Boxing. Good round.